जवाब दिया है ईरान को और इस ऑपरेशन का जो नाम है वो मार्ग बार सुरमचार रखा गया है। आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर जो है वो खास तौर पर जो है वो कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं और गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ईरान के साथ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो है वो इन दहशतगर्दों की जो महफूज पनाहगाहें हैं उसके हवाले से पाकिस्तान अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार करता रहा है और पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद भी काफी दफा ईरान के साथ शेयर किए। इसके जो मुतअद्दिद डोजियर भी ईरान को भिजवाए गए, ताहम पाकिस्तान के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम नेहाद जो शर्मचार ये बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज सुबह की कार्रवाई इन नाम नेहाद शर्मचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे में मुस्तक़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में की गई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतनज़्ज़ल अज़म का मज़र है। इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन को कामयाब इनकाद भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा, जो कि एक नाकाबिले तस्कीर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है और आज के एक्ट का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। और ये भी कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी बहाने या हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ये भी कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है और मुश्तरका हल की तलाश करने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी जारी रखेंगे। ताहम पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो आज की जो कार्रवाई थी इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का उसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी बहाने या हालात में चैलेंज करने की जो है वो इजाजत नहीं देगा। और आज का ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था मार्ग बर सुरमचार, इसमें कई जो मुतअद्दिद दहशतगर्द थे वो भी मारे गए हैं और ये बिल्कुल प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड था। पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान के साथ मुतअद्दिद डोजियर भी ये दहशतगर्दों के ठिकानों के हवाले से शेयर कर चुका था। तहम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये दहशतगर्द जो थे ये वहां पर मौजूद थे और अब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्योंकि ये नाम नेहाद शर्मचार तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि ये बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। और ये जो आज की कार्रवाई थी ये पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जो खतरात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के दिफा के हवाले से जो गैर मुतनज़्ज़ल अज़म है ये उसका मज़र है। ये जो इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था ये कामयाब ऑपरेशन था। इसका इनकाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। चलें जी, थैंक यू सो मच राजा मोहसिन एजाज, हमें तमाम तर सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया। और बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा इस ऑपरेशन के हवाले से एक तो सिस्तान के इलाके में किया गया, ईरानी सूबा जो है वहां पर 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। 40 से 50 किलोमीटर इनसाइड द बॉर्डर जाके ये कार्रवाई की गई। एयरक्राफ्ट, ग्राउंड एसेट्स और मॉडर्न और एक्यूरेट वेपन्स जो है इसमें इस्तेमाल किए गए, जिनमें ड्रोन्स, किलर ड्रोन्स और इसके अलावा म्यूनिशंस वगैरह इस्तेमाल किए गए। फिर दूसरी चीज ये है कि ऑल टारगेटेड वर प्रिसाइसली हिट सीन बाय मिलिट्री लीडरशिप लाइव इन आवर ऑपरेशन रूम। जो ऑपरेशन रूम था वहां पर मिलिट्री लीडरशिप ने बराह रास्त ये तमाम तर मनाजिर देखे जिस तरह से हिट किया जा रहा था। एक चीज वाज़ेह है, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था, कोई ईरानी सिविलियन मिलिट्री टारगेटेड कोई भी ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वगैरह उनको निशाना नहीं बनाया गया। और फिर एक चीज ये वाज़ेह कर दी गई है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज रेडी एंड विजिलेंट। हम अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी किसी भी तौर पर
برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو مس ایڈونچر تھا کسی کے بھی ماں پہ, یہ جے شنکر کا وہاں پر 16 جنوری کو موجود ہونا اور اس کے بعد فوراً یہ کارروائی ہو جانا, یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے. ٹائمنگ میٹرز اے لاٹ. اور یہاں پر جو بھی ایک مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کے ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات موجود تھے, یو کوڈ ہیو کنویڈ دیٹ, آپ ڈوزیئر دیتے, ہم کارروائی کرتے. لیکن یہ طریقہ کار, پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی جو حرکت ہے, یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. بالکل, اور پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا. اور ہم نے کبھی بھی, اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ کسی بھی پڑوسی ملک کی بات کی جائے, کبھی ہم نے اس طریقے سے اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کی گئی ہیں. لیکن پاکستان کی سالمیت پر جب اٹیک ہوگا اور پھر آپ اس رات گئے چھپ کے اس طرح حرکت کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی آئے گا. پہلے ہم نے سفارتی چینل آزمائے اور اس کے بعد آج پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا. راشد بلی جنجوعہ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. سر, اب یہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان نے بڑے محتاط رہتے ہوئے, جس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, کسی ایرانین سول ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنایا گیا, لیکن پاکستان کا یہ جواب دینا بنتا تھا. پاکستان اپنے حق دفاع کا رائٹ رکھتا ہے. تو یہ جواب جو ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایران کو میسج کلیئر چلا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کمزوری نہ سمجھا جائے؟ بالکل, یہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس ہے یہ بڑا میجرڈ ہے, سرکمسپیکٹ ہے, پریسائز ہے اور ٹائملی ہے. یہ رسپانس واز ان دا آفنگ, کیونکہ جو ایران کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا وہ جیش العدل کی طرف, جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی ان کے بقول. مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیش العدل کی تو پوٹینسی ابھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. جہاں مسئلہ ہے وہ بی ایل ایف اور بی ایل اے ہے, جو کہ ان کے کیمپس ہے اور ایک ایکٹیو انسرجنسی انہوں نے پاکستان میں ایک امپوز کی ہوئی ہے. اور اس کو حملہ کرنے سے پاکستان گریزاں تھا. پاکستان نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور کافی اس پہ ان کی جو بارڈر مینجمنٹ کا میکنزم تھا اس کو روئے کار لانے کی کوشش کی. بٹ الٹیمیٹلی جب ایران نے پہلا اسٹیپ خود لے لیا تو پھر یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک آسان ہو گیا کہ جی اس کو ریسپونڈ ان کائنڈ کرے. اگر وہ ہم نہ کرتے تو یہ ایک بڑا غلط میسج ان کو جانا تھا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کسی بھی آپریشن کا نام بڑا میٹر کرتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے جو ٹیررسٹ وہاں پر موجود ہوتے تھے, جو پاکستان کی سرزمین کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے, ان کو سرمچار وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کارروائیاں کرتے تھے. ان سے متعلق کافی ڈوزیئرز بھی پاکستان نے دیے لیکن کچھ ہوا نہیں. اب یہ جو آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار, یعنی کہ ان کی دہشت گردوں کی موت کے نام سے یہ جو آپریشن ترتیب دیا گیا, یہ کتنا سگنیفیکنس کیا ہے اس کی؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ پریسائز ہے, یہ ٹارگیٹڈ ہے, اس میں کسی سویلین کو نقصان نہیں ہوا ہے. اور اس کا سروس ایک رسپانس تھا جس پہ ایئر بھی استعمال ہوا, میزائلز بھی ہوئے اور نیول پلیٹ فارم سے بھی ہوا. تو یہ ایک پریسیژن, اس کی کوآرڈینیٹڈ اٹیک اور پروپورشنیٹ اٹیک اور اونلی ٹارگیٹڈ ایٹ دا ٹیررسٹ کیمپس, جس کے بارے میں کانکریٹ ٹینجیبل ایویڈنس کے طور پر وہ ڈوزیئر ان کو دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ہم نے ایز اے ہیم ہینڈڈ رسپانس, ایز اے ویزرل رسپانس کیا ہے. یہ پریسائز ان کو ڈوزیئر دیا گیا ہے, ٹینجیبل ایویڈنس. اور اس جگہ پہ سیستان میں یہ حملہ ہوا ہے جہاں پہ کوئی سویلین نقصان نہیں ہوا, ان کو کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ورتھ نوٹنگ, بیکاز ان کے حملے میں تو کوئی دہشت گرد ہلاک نہیں ہوا, بلکہ وہ ایک